In today's video, I'm going to be showing you guys how I made this Cocomelon piñata. En el video de hoy les voy a mostrar cómo hice esta piñata de Cocomelon. Así que si quieres mirar cómo la hice, sigue mirando para que aprendas. If you want to see how I made it, keep on watching so you can learn and make your own. Hi guys, welcome, bienvenidos de vuelta a mi canal. My name is Francisca, and for today's video, we're going to go ahead and get started. As you guys can see, I already did a drawing of baby JJ, and right now what I'm doing is going over all the lines with a Sharpie, a marker. If you do not know how to draw, you can always print it out. Como pueden mirar, yo aquí ya los dibujé primero con un lápiz y ahora estoy recargándolo con un marcador a el bebé, que se llama el bebé JJ, creo. Si no sabes dibujar, lo que tú puedes hacer es también imprimir una imagen fácil. Métete a Google, al internet, y pues más la imprimes. You can always go on Google, look for an image, and then print it out. So I'm going to be showing you guys, this is the image that I used. Aquí les voy a poner la imagen que yo utilicé. And as you guys can see, instead of doing 2 balloons, I went ahead and added 3. Como pueden mirar, yo en vez de ponerle 2 globitos, lo que hice fue ponerle 3. Ya cuando yo termine de dibujar el mono, lo que voy a hacer es cortarlo por todas las orillitas. So once I am finished drawing my image, I'm going to go ahead and cut it all around the edges of the drawing, picture, image. You get the point. So now that I finished cutting that out, I'm going to go ahead and trace it on a piece of cardboard. Cuando yo termine de cortarlo, lo que voy a hacer es trazar la figura en un pedazo de cartón. Bueno, ya cuando termine de trazarlo, lo que voy a hacer es cortar la figura. Now that I finished tracing it, I'm going to go ahead and cut all the outline. So you will be needing 2 parts of these. So once I do finish, again, I'm going to trace and cut again. Así que van a necesitar 2 partes de esta, así que cuando yo termine con una voy a trazar y volver a cortar. So now I'm just going to go ahead and cut a couple of strips of cardboard. They could be from anywhere to 4 or 5 inches thick, depending on how thick you want your piñata to be. Como pueden mirar, ahora estoy cortando esas tiras de cartón. Puede ser de 4 a 5 pulgadas, depende de qué tan gruesa quieras tu piñata. Y aquí voy a tomar este listón, que yo lo voy a utilizar para ponérselo en la parte de arriba donde se va a colgar la piñata. So I'm going to be using this ribbon. I usually buy it at the Dollar Tree, and it's really strong. It's going to be to hang the piñata from. So using some hot glue, I'm going to go ahead and take these strands of cardboard that I cut out, and I'm just going to go ahead and glue them all around the edges of my pieces of cardboard. Como pueden mirar, aquí con este silicón lo que voy a hacer es pegar esas tiras de cartón que cortamos y lo voy a pegar en toda la orilla del cartón o de la figura de la piñata que vamos a hacer. You can also use tape, but I didn't know where I had it at the moment, so I just went ahead and used hot glue. También puedes utilizar el tape, pero como yo no lo encontraba, utilicé lo que era mi silicón. Bueno, aquí tiene estos pedacitos de cartón en medio para que se sostenga la piñata bien. I have those pieces of cardboard in the center to sustain the piñata and so that it won't like dip in. Anyways, we're going to go ahead and continue to add the ribbon, which is going to be where the piñata is going to hang from. So I personally prefer to use ribbon instead of the, what do they use? Wire, or sometimes this other type of string, because I just feel like the ribbon looks better and you can always match it to whatever piñata you're doing, change the color of it, and it looks pretty cute. And also it's pretty sturdy, it hangs on pretty well. So I put it in through the holes, and then I'm just gonna create a knot, and then I'm gonna pull out the ribbon so that it could stay outside of the piñata and I could wrap it around later on. Como pueden mirar, yo estoy utilizando listón. Prefiero listón porque se mira más bonito que un alambre ahí nomás saliendo.
y como miraron pues le hice un nudo y lo saqué por de fuera para después amarrarlo alrededor de la piñata. So now that I did that, I'm gonna go ahead and just hot glue the top cover of the piñata, the other, what are we gonna call it, like the face of the piñata. I'm just gonna go ahead and glue it on there. Como pueden mirar, ya cuando yo terminé con el listón, le puse la otra carita de la piñata, la otra parte de la figura, y el listón lo voy a amarrar así como pueden mirar alrededor para que sostenga la piñata mejor. So I did wrap the ribbon around the piñata. It's gonna sustain it better and it won't fall as easily. Now I'm gonna go ahead and put a little bit of tape along the edges. You don't really have to, but I just prefer so that my piñatas can be strong and more than one kid could hit them, because honestly, sometimes there's times when piñatas are not that strong and the kids don't even get to hit it like all of them. But anyways, como les decía, aquí le estoy poniendo poquito tape, cinta alrededor para reforzarla poquito más, porque la verdad a mí me gusta que duren las piñatas para que más de un niño les peguen, porque hay en ocasiones que si no las hacen muy fuertes solamente le pegan máximo unos 3 niños, y pues así para que hasta los niños grandes alcancen. Bueno, ya cuando yo termine, ahora voy a empapelar la piñata. Como pueden mirar, tengo engrudo y estos papeles puedes utilizar el periódico también. Así que vamos a poner de 3 a 4 capas. Yo me enfoco especialmente en las orillas porque el centro de la piñata ya está bastante fuerte porque el cartón es grueso. Así que yo me voy a enfocar en las orillitas de la piñata y poniendo de 3 a 4 capas. As you guys can see, I am using some engrudo. It is a mixture of flour and water, and I'm focusing on covering up the edges of the piñata. So you do want to add about 3 to 4 layers of this to make it strong. Let it dry overnight. And I do like to focus on the edges because the center of the piñata, it's pretty strong already since we're using cardboard. So now that I am done with that, this is the next day. I'm gonna go ahead and cut out the hands and the face. That way I don't have to draw them all over again. So I'm just gonna go ahead and stick the body onto the piñata, and after that proceed into like decorating it. Como pueden mirar, ahora voy aquí a cortarle a la, ¿cómo se dice?, al monito la cara y las manos para pegar lo que va a ser el cuerpo, y ya después ir pasándome a las líneas, al dibujo donde va a ir cada color, y la vamos a empezar a decorar. Así que yo la estoy pegando con un poco de engrudo. So I am sticking it on there with some engrudo. Okay, so now it's time to decorate. Se ha llegado el tiempo de decorar, y lo que voy a utilizar yo va a ser este papel crepe que viene en rollo. Se me hace más fácil de trabajarlo, y como pueden mirar, lo voy a cortar en tiras y luego doblándolo para crear el corte del estilo de la piñata que voy a hacer. So as you guys can see, I am going to be using some crepe paper, the one that comes in rows. I'm going to be using blue and yellow, and I like to buy this one that comes in the rows because it's faster to work with. So I'm just cutting strands of it, and then I'm going to go ahead and fold it. That way I could cut it a lot faster. And then I'm just going to go ahead and continue to cut and create this fringe style. Okay, so now that I have all my paper cut out, I'm going to go ahead and start decorating. I'm going to be using the drawing as a guide. That way I know where each color goes. So you want to start off by working your way up. So start at the bottom and then work your way up. And yeah, just layer it on top of each other. One strip of paper at a time. Cut it where you need to cut it. And that's how I start decorating this piñata. Como pueden mirar, aquí yo ya comencé a decorar. Entonces ya que tengo mi papel cortado, lo que voy a hacer es empezar desde la parte de abajo y trabajar hacia arriba, encimando el papel uno sobre el otro. Así como pueden mirar, aquí como ya tengo el dibujo, pues estoy usándolo como un guía para ver dónde voy poniendo el papel. Entonces yo decidí hacer la parte de atrás como amarilla porque creo que resalta bien con el color azul. So I did decide to put yellow as the background of this piñata because I think it goes
really well with the blue and it just stands out really nicely. Okay, now that I finished covering the body up, I'm gonna go ahead and take some engrudo, and remember how I cut out the face, so I'm just gonna go ahead and glue it on top of there using my engrudo. Como pueden mirar, ahora que terminé de cubrir la parte del cuerpo, vamos a agregar aquí la cara, por eso la corté yo para después venir y ponerla. Entonces lo voy a pegar aquí yo utilizando tantito engrudo, después lo voy a dejar que seque porque la cara la voy a pintar. La parte de atrás de la piñata solamente la voy a cubrir totalmente en azul. So the back of the piñata, it is going to be covered all in blue. And to cover the sides of the piñata, I'm going to be using this paper. It's not tissue paper, it's more like a plastic material, and I'm using an adhesive spray so that it could actually stick in there because the engrudo will not work for it. Como pueden mirar aquí, para las orillas de papel solamente estoy poniendo un papel como tipo silver que tiene estos brillitos. And as you guys can see, now I'm cutting a couple of circles, half circles, because these are going to be the balloons. I just feel like you don't have to create the whole circle because they are going to be layered on top of each other, so we don't need to waste that extra material. Como pueden mirar, aquí yo estoy cortando estos círculos, medios círculos, para hacer los globos, y como pueden mirar, como van encimados, pues no se necesita gastar tanto material, solamente lo que voy a cortar. Ahora, la cara estoy utilizando un color, una pintura como tono piel, y la verdad pues no me gustó cómo quedó. Luego yo hice mi propio color, le puse una segunda capa y tampoco me gustó cómo quedó hasta que hice la tercera capa de pintura. So for the face, as you guys notice, I did paint it. The first layer was completely see-through. Then I decided to mix some colors, add a second layer until I got the final skin tone of it. And as you guys can see, I'm gonna go ahead and continue to add a couple of more details, some whales, the little party hat, and I do put actual makeup to create the blush effect. Como pueden mirar, le puse maquillaje de verdad para crearle los chupetitos al monito. So this is how the piñata came out. It does have the opening in the back. Como pueden mirar, yo ya le hice la abertura atrás, así es como terminó. Este es el listón para colgar. It'll hang from there. And just pay attention to all of the details, and I really like how this piñata turned out. So if you guys did like and enjoy this video, please consider giving this video a thumbs up, liking, commenting, or even sharing this video. I hope you do try to make it. Just notice the details of his age and his name on there as well. Como pueden mirar, así me quedó la piñata. Espero y les haya gustado. Y si no se te olvide darle me gusta, comentar o suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún. Mi nombre es Francisca. Muchas gracias por ver este video y espero y te haya gustado. Gracias y hasta la próxima. Thanks for watching.